Hi class 8 student. Now questions number 13. Questions number 13 A solution. Questions number 13 में के भनेको छ the ratio of length, breadth and height of keyboard 3:2:1. लेन्थ चाहिँ 3, ब्रेथ चाहिँ 2 र हाइट चाहिँ कति 1. यो रेशियोमा दिएको छ। हामीले अब let the length 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 breadth breadth and height of keyboard be 3x 2x and x 3x 2x and x. Volume of keyboard volume of CUBOID volume of keyboard be equal to क्या दिएको छ त 48 cm cube. I लेखो according to questions volume of keyboard be equal to L into B into H. Volume of keyboard हाम्रो कति को छ त 48 cm cube. लेंथ कति दिएको छ त लेंथ हाम्रो 3x, ब्रेथ कति हो 2x र h कति हो हाइट x. 48 cm cube कति भयो त 6x cube. So our x cube equal to 48 cm cube divided by 6. x cube equal to कति भयो त 8 cm cube. हामीले x equal to cube root 8 cm cube. So x equal to cube root 2 cm को cube. So therefore x equal to 2 cm. एक क्यूब ले के गर्छ रुटले, एक 3 ले के गर्छ रुटलाई क्यूब रुटलाई काट्छ. So therefore हामीले के भनेको छ निकाल्ने find the base area of the keyboard. अब हामीले यहाँ पहिला लेंथ निकाल्यो लेंथ length लेंथ L equal to लेंथ हाम्रो कति छ त 3x 3 into x को कति आछ 2 equal to 6 cm. breadth 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 b equal to कति छ त 2x 2 into x को कति छ त 2 4 cm. height h equal to कति छ त x equal कति हो त 2 cm. now अब के भनेको छ निकाल्न हामीलाई find the base area of the keyboard. base area of base of keyboard equal to के हुन्छ त L into B. L कति छ त 6 cm 4 cm 24 cm square. answer. Similarly questions number B solution यहाँ पर this length breadth and height of the rectangular room is let the length breadth and height of room B. अब लेंथ कति दिएको छ त 4x 3x and हाइट कति दिएको छ त 2x. volume of
if the room contain इति air, volume of the room B equal to कति होता 192 meter cube according to question volume of room equal to L into B into H, volume of room कति चाहता 192 meter cube, L कति दिएको छ त 4x into 3x into 2x, 192 meter cube बार 24 x cube और x cube equal to 192 meter cube by 24, 192 divide 24 8, x cube equal to कति आया था 8 meter cube, x equal to 8 meter cube, x equal to 2m को cube, so therefore x equal to 2m. अब हामीले यहाँ के भनेको छ निकाल्नलाई फाइन्ड द एरिया अफ द फ्लोर. अब हामी निकालौँ नाउ लेंथ L इक्वल टू लेंथ हाम्रो कति छ त 4x, 4 into x को भ्यालु कति आयो त 2, 8 cm, ब्रेथ DTH ब्रेथ B इक्वल टू 3x, 3 into x को भ्यालु कति आछ 2, 6 सेन्टिमिटर, हाइट h इक्वल टू कति छ त 2x, 2 into 2 4 सेन्टिमिटर. Now find the area of the floor. Area of the floor A equal to L into B. L कति छ त L हाम्रो कति आयो 8 cm र B कति छ त 6 cm, 48 cm square. आंसर. Similarly, questions number C. Questions number C मा हाम्रो के भनेको छ the length of a room is 3 times the height. height जति छ त्यसको 3 times के त हाम्रो length. त्यसपछि breadth is twice of its height. फेरि breadth चाहिँ कति छ त height को चाहिँ twice हो, जति height छ त्यसको 2 गुना. त्यसपछि हाम्रो height चाहिँ कति छ त हामी मानौँ let height 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 be x, then length 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 L equal to length कति भनेको छ त 3 times, then 3x breadth DTH breadth कति भनेको छ त twice यानी कि 2x and volume कति दिएको छ त volume of the room V equal to 384 meter cube. अब हामी यहाँ according to question लेखौँ CCORDING according to question volume of room equal to L into B into H. volume of room कति छ त 384 meter cube equal to L कति छ त हाम्रो 3x
बी कति छ त 2x र एच कति हो x। अब यता म गर्छु 2 3 जा 6 384 मीटर क्यूब इक्वल टू 6x क्यूब। अब x क्यूब इक्वल टू 384 मीटर क्यूब बाय 6 x क्यूब इक्वल टू डिवाइड गरौँ 384 डिवाइड 64 मीटर क्यूब x इक्वल टू 64 मीटर क्यूब देन x इक्वल टू 4 मीटर को क्यूब क्यूब रूट लेखो है क्यूब रूट x इक्वल टू कति छ त 4 मीटर। हामीले के भनेको छ निकाल्नलाई फाइन्ड द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भनेको छ। नाउ लेंथ एल इक्वल टू लेंथ हाम्रो कति छ त 3x 3 इंटू x भ्यालु कति आयो त 4 मीटर 12 मीटर। ब्रेथ टीएच ब्रेथ कति छ त हाम्रो 2x 2 इंटू x भ्यालु कति आयो त 4 यानी कि 8 मीटर। हाइट एच इक्वल कति छ त हाम्रो x कति आयो त 4 मीटर। आंसर यनी हाम्रो के भयो त आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी सॉल्यूशन हाम्रो यहाँ the length of rectangular cartoon is twice the breadth and thrice of the height. Let the height of cartoon let the height of cartoon be x, then length length L equal to 3x, breadth 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 B equal to twice the breadth. Let the rectangular cartoon is twice the length of rectangular cartoon is twice the breadth and thrice of the height. हामीले 3x डिवाइड टू कति छ त 1.5x वॉल्यूम of the cartoon V equal to 4500 according to question volume of the cartoon equal to L into B into H। volume of cartoon कति छ त हाम्रो 4500 सेन्टिमिटर क्यूब equal to L कति छ त 3x into B 1.5x into H x और 4500 cm क्यूब इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 3 into 1.5 4.5x क्यूब और x क्यूब इक्वल टू 4500 cm क्यूब बाई 4.5 x क्यूब इक्वल टू 4500 डिवाइड 4.5 1000
1000 cm cube, or x equal to cube root 1000 cm cube, or x equal to 10 cm co cube. So therefore x equal to 10 cm. Now length L equal to 3x, 3 into x equal to 10, 30 cm. Breadth b equal to 1.5 x, 1.5 into 10, 15 cm. Height is equal to x cm, x माने को कहता 10 cm. Answer. Okay, class 8 students, question number 13 has completed. अब चाहिँ म ज्योमेट्री सुरु गर्छु है। अब यो सकेपछि हाम्रो अब ज्योमेट्री सुरु हुन्छ भोलिदेखि। अबदेखिको भिडियो हाम्रो ज्योमेट्रीको आउँछ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि तपाईहरुले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।